दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अदाकारों के हवाले से सोशल मीडिया पर अक्सर व बेशतर सवाल किए जाते हैं कि क्या ये लोग अब भी मुसलमान हैं या फिर अपने काम और अपनी इंडस्ट्री के लिए ये अपने दीन को भुला चुके हैं। क्या ये लोग वाकई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, यानी मुसलमान होने का सिर्फ दावा करने वाले हैं, या हकीकी तौर पर एक मुसलमान के अंदर जिन खसूसियात का होना ज़रूरी है और जो इबादत ज़रूरी हैं, क्या ये वो भी करते हैं और दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अराकीन पर इनका ईमान भी है या फिर नहीं। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज़ वाक़यात के मुताल्लिक आगाह किया जाएगा कि जहां भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुसलमान अदाकारों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि बॉलीवुड के किंग खान के नाम से जाने वाले शाहरुख खान की उम्रा करने की कुछ तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुकी हैं। इसके मुतालिक भी आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे मुसलमान अदाकार और अदाकाराएं हैं जिन पर मुसलसल ये तनकीद की जाती है कि भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम लेने के लिए ये लोग अपने मजहब को, अपने दीन को पसे पुश्त डाल चुके हैं। खासतौर पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, यूं तो वो मुसलमान हैं लेकिन उनकी शादी एक हिंदू खानदान में हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। उन बच्चों के मुतालिक भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये लोग मुसलमान हैं या फिर उनके बच्चे हिंदू मजहब पर अमल करने वाले हैं। उनके घर पर कुरान पाक पढ़ा जाता है या फिर गीता गाई जाती है। उनके यहाँ मस्जिद है या फिर नमाज पढ़ने की जगह मुख्तस है, या फिर शाहरुख खान के घर पर बुत रखे हैं और वहाँ पूजा की जाती है। दोस्तों, इस हवाले से शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही वाज़ेह कर दिया था कि मेरी बीवी नॉन मुस्लिम है, यानी वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। मेरे घर में एक ही जगह पर कुरान और उसके साथ गीता पढ़ी जाती है। हम नमाज भी पढ़ते हैं और हमारे घर पर बुत भी मौजूद हैं जिनकी सुबह उठकर मेरी बीवी इबादत करती है या उनकी पूजा करती है। यूँ दोस्तों, शाहरुख खान ने जब ये इंटरव्यू दिया तो उन्हें कुछ मजहबी हलकों की जानिब से शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अब जो मंजर सोशल मीडिया पर सामने आया है, इसमें बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को अहराम पहने हुए तवाफ़े काबा करते हुए देखा जा सकता है। वो काबातुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क मौजूद है ताकि लोग पहचान ना लें, और वो सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उम्रा करने के लिए हरम काबा पहुंचे और वहां तवाफ कर रहे थे कि लोगों ने उनकी तस्वीर बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बॉलीवुड किंग के साथ कोई खसूसी प्रोटोकॉल या फिर सिपाहियों की कोई फौज मौजूद नहीं। वो एक आम शख्स की तरह तवाफ़े काबा करके अपने उम्रे को मुकम्मल करना चाह रहे थे। दोस्तों, ये वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई तो बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के फैंस उन्हें खूब पसंद करने लगे और इस पर खास तौर पर मुसलमान फैंस की जानिब से उनकी खूब तारीफ की जाने लगी। उन्हें दुआएं दी गईं कि अल्लाह उनकी इस काविश को, इस कोशिश को कबूल कर ले और इस उम्रे की भाग दौड़ को भी अल्लाह कबूल कर ले। दोस्तों, सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये बॉलीवुड स्टार वाकई दीन के इतना करीब होते हैं? तो इसके मुतालिक भी आपको कुछ हैरत अंगेज हकाइक से आगाह करते हैं। इन लोगों के मुतालिक भी बताते हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपने मजहब को तब्दील किया, इस्लाम में दाखिल हुए और फिर एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा हज किया। ये मारूफ शख्सियत कौन थी, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना दे और हमें भी एक दिन खाना काबा का तवाफ करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे AR रहमान का। AR रहमान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर हैं। बुनियादी तौर पर इनका नाम AR रहमान नहीं था, बल्कि इनकी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई। बाद-ए-अज़ां उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। न सिर्फ दीन इस्लाम को कबूल किया बल्कि 2 हज भी अदा किए, 2004 और फिर 2006 में। ये अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए पहुंचे
اس کے بعد اے آر رحمان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اپنی برتھ ڈے یعنی جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن حج کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے میری برتھ ڈے کا گفٹ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ دن جو کہ میرا جنم دن ہے یہ میرے لیے پہلے سے زیادہ خاص اور خوبصورت ہو چکا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اے آر رحمان ہی نہیں بلکہ بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کو کہا جاتا ہے۔ عامر خان بھی اپنی والدہ کے ساتھ حج ادا کر چکے ہیں، اور جب عامر خان نے سن 2012 میں اپنی والدہ زینت حسین کے ساتھ حج ادا کیا تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر تھی، کیونکہ اس دوران حج کے دوران عامر خان کی ملاقات پاکستان کے سٹار ٹریکٹر شاہد خان آفریدی سے ہوئی۔ معروف نعت خواں جنید جمشید بھی ان سے ملے، اور پھر معروف عالم دین مولانا طارق جمیل سے بھی عامر خان کی ایک نہیں بلکہ 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل یہ بتاتے ہیں کہ عامر خان سے پہلی ملاقات چند منٹ کی تھی، جس کے بعد ہم اپنی راہ ہو لیے اور وہ اپنے رستے چل دیے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد عامر خان نے خود رابطہ کیا اور وہ ملنے کے لیے گھر پہنچے، تو یقینی طور پر یہ ایک مختلف ملاقات تھی۔ کئی گھنٹے تک عامر خان مولانا طارق جمیل کے پاس بیٹھے رہے، ان کی باتیں صرف سنتے رہے، اور پھر وہاں سے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ دل نہیں چاہتا کہ یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ عامر خان جب اپنی والدہ کے ساتھ حج کر کے واپس اپنے ملک پہنچے تو میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ حج کرنے کا احساس اور تجربہ کیسا تھا۔ عامر خان نے کہا کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تو حج ادا کیا، دوسرا اپنی والدہ کے ساتھ کیا۔ میں نے اپنی والدہ کا حق قطعی طور پر ادا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ 9 ماہ جب میری والدہ نے مجھے اپنے پیٹ میں پالا، پھر مجھے پیدائش کے دوران جب انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد والدہ جب مجھے اٹھاتی، تھک جاتی تو نیچے بٹھاتی اور پھر ایک سانس لیتی، تو میں اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو حج ادا کیا ہے یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں اللہ کے سامنے یہ پیش کر سکوں کہ مالک تو نے جس ماں کو ہمارے لیے اتنا متبرک بنا دیا ہے، میں نے اس ماں کے ساتھ تیرے گھر کا طواف کیا ہے اور حج ادا کیا ہے۔ دوستو، یہ تو بالی ووڈ کی چند ایسی مثالیں تھیں جنہوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے۔ دراصل دین کا تعلق آپ کے دل سے اور آپ کے رب سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر دین اسلام میں صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ظاہری عبادت ہے اور جس کو ظاہر کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی آپ وضو کیجئے، مسجد جائیے، نماز پڑھیے تو لوگ آپ کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کو واحد مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان عبادات کو آپ کے اندر کی باطن کی عبادت بنا دیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے گھر کا حج کرنے، طواف کرنے، عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔